4. jula 2013. godine u Kruševcu, gradu u centralnoj Srbiji, okupila se grupa tinejdžera sastavljena od 10 Belgijanaca i 10 Srba. Smešteni su u učenički dom Pane Đukića. Odmah nakon večere upoznati su sa pravilima ponašanja i planom rada iz oblasti pozorišta. Nakon toga su jedni drugima predstavili sebe i zemlje iz kojih dolaze. Srbija je predstavljena najviše kroz pesmu. Hi everyone, my name is Milica. My name is Ognjen. And today, as this evening, we will talk about Serbia, Serbian geography, Serbian history, Serbian culture and different topics about our country, Serbia. Yeah. I'm acting. I do like makeup artist, and I like to work like babysitting. And You like kids, right? Yes, I like kids a lot. And in my free time, I read books. What kind of books you like? Romantic. Predstavljeni su i Srbi koje su učesnici smatrali najreprezentativniji. Picture of our writer Ivan Rich. He write book na Drini Ćuprija, The Bridge on Drina. Drina is a river between Serbia and Bosnia. And this is my favorite writer, and he won the Nobel Prize for that fun. Yeah, Mina? This is Nikola Tesla, Serbian famous scientist, and thanks to him we have today lights and electricity. And this right here. Yeah. Anja. So, as you can see, this is Novak Djokovic. You may or may not heard about him. He's a professional tennis player. He's first on the ATP list. Even though he's very successful, he managed to stay modest, and even though he has a lot of money, he also does charity. Belgijanci su želeli da svoju zemlju predstave kroz ono najslađe što imaju – čokoladu. It's chocolate. It's kind of Best explanation. so it's a kind of candy with chocolate belt, but it's like truffe noir, black speculoos. It's a mixed with. I should be the. This is speculoos. It's a biscuit. We eat this with coffee, but now it's like a fashion in Belgium. You do that you put in your bread, speculoos pasta, and put in the chocolate. This is very good. So we can eat chocolate, and this is a big. You must. You must Big, delicious chocolate. This is praline. Praline. No, It's delicious. and this is the best. We call this Manon. Manon. It's a white chocolate with inside. You have to taste. It's alcohol from popular alcohol in Tournai, and like you say, Zizi Coin Coin. It's you know the duck does Coin Coin. Zizi is a penis. duck's dick.
But Belgium is very small, so Belgium, you can do all the Belgium in one day. It's very... But still you win at football. Čitav projekat je osmišljen da bi kroz upoznavanje druge nacije i njene kulture vršnjaci iz Belgije i Srbije napravili pozorišnu predstavu o slobodi i strahu. Pre dolaska u Kruševac obe grupe napravile su scene, koje su kasnije uklopljene u jednu celinu zajedno sa delom koji je zajednički napravljen u Kruševcu. Belgijanci su se bavili modernom temom, dok su Srbi izveli parodiju na temu Adama i Eve u više žanrova. Probe su počele sa vežbama opuštanja i upoznavanja. Održavane su u dvorištu hostela. Evo, Vinjević zadužila za srčanje i za srpanje. Vinjević, američka pizza. Strahovi koji su bili glavna tema produkcije, nekima su ovladali i privatno. Donc, je crois que j'ai pleuré parce que je suis une fille émotive, donc il y a beaucoup de sentiments à chaque fois. Je suis une personne qui m'exprime à travers mes émotions. Je crois que j'ai pleuré parce que il y a eu le choc culturel. Je crois que je me suis pas forcément adaptée tout de suite. Et je crois que c'est ça que ça m'a un peu décalé par rapport à notre petite Belgique. Et je crois aussi que j'avais trop de peur et trop d'appréhension par rapport à la durée du séjour ou aux personnes, mais en fait au fur et à mesure de la journée je me suis rendu compte que j'avais totalement faux et que en fait c'est vraiment the Serbs are happy and great et en fait tout ça a disparu et je me sens beaucoup mieux maintenant. Drugi su pokazali više hrabrosti i optimizma. Ja se dosta radujem ovome, zašto ću upoznati nove ljude iz druge zemlje, upoznati njihovu kulturu i tako dalje. Oni su jako dobri, ali su malo stidljivi, ali rešće se to vremenom. Since we are here, it's very interesting to see my kids in the other place and see how they are, with a context that they doesn't know, and I'm happy to hear Justine because this morning she was very scared and she was very emotive and she cried, and she just tell me now that she was bad idea in the beginning, and during the day when she walked around Kruševac, she realized that the idea that she had was not that, and she realized that people are nice, and I think now she feel better, she feel happier. So that's my impression right now. Druženje je počelo još prve večeri, preko fudbala. Glavni deo proba održan je u profesionalnom gradskom pozorištu. Do scenskih rešenja su improvizacijama dolazila sama deca, a usmeravali su ih Violin i Vladimir.
Jedna lagana proba održana je u prirodi tokom ekskurzije na Jastrebcu. Ishrana je obavljena u samom hostelu, a deo projekta činila je i akcija da jedni drugima spreme hranu. Ceckamo kupus i salatu za pasulj, Bilja sprema pitu sa krompírom, Jelena sprema tortu sa spanaćem, a mi ovdje prave vanilice. Oceani, do you think Philip would like what you're preparing? Yes. So he will be happy from what he got from you. Yeah. All right. And what do you prepare? Spaghetti. Okay. Sagaš mija, dobar pas. Ovo, belgijsko. Nikako. Super, da? Ali ne može se porediti. Justine, how do you like it? Yeah. It's good? Did you prepare that? This is very delicious. Very delicious? Okay. Did you prepare that? Yeah. Yes? Yeah. Leonie? It's cool? Yes? Did you try the soup? Serbian? No? After? Okay. You? It's good? Fantastic. Yeah, sure. And you, David? It's okay? What's the name of this meal? Guillaume, Ah, okay. are you satisfied? Yes, it's delicious. It's delicious? What do you like the most? Already, I like already. Really? Yes. Okay. Bosco? You seem satisfied, yes? Yeah. Okay. And you guys, do you like it? Yeah. Osan, what do you like the most? Did you try that what Biljana is eating? That? It's good? It's good? It's good? And you? Woo! Odlasci na ekskurzije će biti deo projekta koji će se najduže pamtiti. Održane su 4 ekskurzije. Do Resavske pećine sa posjetom manastirima Ravanica i Manasija, kao i vodopadu Lisa. Budite pažljivi, koncentrišite se, držite se levo. Koristiš čučavac. A nama što imamo upalo kvadriceps od čučavaca, to nema veze. Sljedeća ekskurzija bila je posjeta Đavoljoj varoši, prirodnom fenomenu na jugu Srbije. Svi tu jesmo.
nestane ta briga i nestala. Tog dana obišli smo i grad Niš i Ćele kulu, jedinstvenu građevinu iz doba turske tiranije, napravljenu od ljudskih lobanja. Na šumovitoj planini Jastrebac smo hodali, pravili piknik i održali probu. Anja, yes, I have something for you. Anji, koja je bila bolesna i nije mogla na prethodnu ekskurziju, drugari iz Belgije su poklonili srce koje su tada kupili, kako bi pokazali da su mislili na nju i da im je nedostajalo. Il est parti acheter du rocher là. Et là il s'est barré dans son terrain. C'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, je te fais des I na kraju predstava je izvedena na otvorenoj sceni Kulturno-prosvetne zajednice u Kruševcu. Učesnike projekta je zvanično primio i gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić. Draga deco, dobrodošli u, pravo kažem našim gostima, dobrodošli u najlepši grad Srbije. Dobrodošli u ovu našu predivnu stalu gde se vidi istorija Srbije, istorija grada Kruševca kao prve srpske prestonice. Ja želim i da se sledeće godine u isto ovo vreme vidimo ovde, da ponovo dođete, ponovo budete naši gosti, a da se mi potrudimo da sve ono što smo propustili ovih mesec dana vam nadoknadimo. Želim da vaša predstava bude i posećena i da što više ljudi vidi, ali kažem pre svega želim da vidite sve ono što Srbija može da vam pokaže, a to je ona njena lepa, šarena strana koja vas naravno u tim godinama i interesuje. Hvala vam puno. Ovaj susret je doprineo velikoj medijskoj pažnji koja je posvećena našem projektu. Poslednjeg dana predstava je izvedena u vaspitno-popravnom domu za maloletnike.
Ovo gostovanje, kao kruna projekta, kada su mladi iz Srbije i Belgije o slobodi i strahu pozorištem govorili svojim vršnjacima koji žive iza rešetaka zbog krivičnih dela koje su počinili. Ovo izvođenje ostavilo je jak utisak kako na tinejdžere koji su izvodili predstavu, tako i na gledalce. Vaspitna mera koja se sprovodi u vaspitno-popravnom domu sprovodi se posredstvom velikog broja stručnih mladih ljudi koji svoje aktivnosti sprovode kroz niz stručnih timova, niz aktivnosti, kroz vaspitni deo, kroz obrazovni deo, kroz raznorazne aktivnosti, raznorazne radionice, pa između ostalog te radionice se zasnivaju u edukaciji ovih mladih ljudi na umetničkim nekim stvaralaštvima, na sportskim aktivnostima, na raznoraznim radionicama tipa zanata, raznoraznih i tako dalje. U vaspitno-popravnom domu u proteklom periodu imali smo veliki broj kulturnih događaja i ozbiljnu jednu saradnju sa jednim delom ljudi, čak i iz našeg Narodnog pozorišta i iz naših prijatelja, našeg sugrađanina koji inače radi u Beogradu kao režiser našeg Vlade Popovića. Imali smo priliku ovih dana da u našem domu ugostimo jednu mladu grupu mladih ljudi, mladih umetnika iz Belgije, iz Beograda, koji su za naše štićenike, za ovu našu decu ovde, priredili jednu predstavicu, rekao bih, primerenu njihovom uzrastu, s obzirom da su oni isto vršnjaci, a predstavu koju su oni nazvali Sloboda i strah. Ova predstava za njih je bilo od izuzetnog značaja u smislu tom nekom njihovom vaspitnom i obrazovnom smislu, ali i u duhovnom smislu, s obzirom da je oduševljenje koje su oni iskazali gledajući svoje vršnjake u toj jednoj lepoj predstavi bilo izuzetno. Poslednje veče u Kruševcu je provedeno u sumiranju utisaka. I want to keep in mind these people and this experience. Nikad. Okay. I will, for the rest of my life, keep in my mind this play in the jail, probably. This play in the jail, okay. I'll never do it, I'll probably never do it again. So, keep in mind these people and this experience. Toma! Toma, Anja! Nakon celodnevnog obilaska Beograda, zajednička večera u Beogradskoj Bojemskoj ulici Skadarlija bila je i kraj desetodnevnog zajedničkog druženja i pozorišnog stvaralaštva tinejdžera iz Srbije i Belgije.
Okay, so first for this project, the thing is really interesting for us. It's to discover my kids in other country with other kids, and I know them better than in the beginning. Second, though, the kids are from a village, a really small village. In this village, they are nothing. So it's some kids who will not have the luck to go in another country, and it's really, I think, for them a way to realize that there are some other kids who are not living like them, don't have the same vision of the world, and it's good to exchange about this. That's I think it's very interesting for them. Also, they were not very happy to go in Serbia first. When they wanted to go in Morocco, and when they realized that they will go in Serbia, they were first sad. When they came, the first day was hard for them, and now I'm so happy to see that they are afraid, they are sad, just in thinking in 2 days they are leaving. So that's really really a success for me, and I guess Tasha and Vladimir and David. Donc à la base, quand on m'a dit que je partais en Serbie, j'étais assez étonnée parce que je ne connaissais pas du tout la Serbie. Et maintenant, je suis très contente d'avoir pu voyager ici parce que c'est vraiment un pays très, très agréable. Bon, il fait un peu chaud, mais c'est vraiment très chouette et au final, c'est pas tellement différent que ça de la Belgique. Les coutumes diffèrent un petit peu, mais ça choque pas tant que ça. Et franchement, c'est vraiment un voyage très, très agréable. Et je pense vraiment que je vais être très triste quand il sera fini. Je vais très certainement pleurer à la fin quand je devrai dire au revoir aux Serbes. Et j'espère aussi surtout pouvoir les revoir, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être après, je sais pas. Mais surtout, j'aimerais vraiment les revoir parce que c'est vraiment devenu des amis maintenant. Ah oui, et j'aime bien aussi la Serbie parce qu'il y a des chats partout et j'adore les chats. Voilà. Eh bien, c'est vraiment un voyage intéressant parce que c'est le choc entre deux cultures, deux pays, deux sortes de populations. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir rencontrer des jeunes de notre âge avec qui on peut discuter malgré la difficulté entre les langages, qu'on utilise l'anglais qui est parfois pas évident. Et le thème de notre spectacle est aussi très intéressant, c'est la liberté. Et dans un pays comme la Serbie qui sort il n'y a pas si longtemps d'une période de guerre, ça peut toujours être intéressant de montrer cela. En fait, j'adore la Serbie, il fait déjà chaud, il fait beau, les paysages sont magnifiques, c'est déjà autre chose qu'en Serbie. Je suis trop content d'être ici. Je pensais au début que ça allait être un peu une ville très chiante, mais maintenant je trouve ça très bien. Et donc je suis content d'être en Serbie. Je me sens super cool, je me suis fait plein d'amis, donc j'ai un peu envie de quitter la Serbie, mais bon, il faudra bien la quitter un jour, donc voilà quoi. J'ai aimé faire du théâtre, mais c'est vrai que c'était beaucoup, mais c'était bien d'avoir eu d'autres activités en plus qui nous faisaient faire du théâtre et partager des moments avec les Serbes autres que du théâtre. Et faire du sport, des activités, genre par exemple aller à la piscine ou alors aller voir les montagnes, des trucs comme ça, et c'était bien. Donc je suis vraiment contente d'être ici en Serbie. J'ai découvert un pays que je ne connaissais pas et je suis vraiment très contente d'être ici parce qu'on a rencontré des gens qui sont vraiment formidables. On est vraiment un bon petit groupe et personnellement, je me suis vraiment attachée à tout le monde. Et quand on va partir, ça va faire un petit pincement au cœur et j'aime la Serbie. Bavili smo se temama straha i slobode. I jako je to na neki način
u startu je razlika, to je da dolaze deca iz zemlje koja je na neki način prestonica, iz grada koja je prestonica Evropske unije, u Srbiju koja prosto ima strašne probleme da toj uniji priđe što unutra u velikom antievropskom raspoloženju, to je od spolja zbog niza zahtjeva koje mi nekako teško ispunjavamo. Odlična je stvar što je ovaj projekat pokazao da su strahovi koje deca imaju, da su predrasude, da je osjećaj slobode koje imaju skoro identičan. Znači, kada smo napravili studiju čega se plašite, šta vas deli od slobode i tako dalje, tu su nestale sve granice. Jako mi je drago što sam upoznala Belgijance. To su prosto ljudi iz totalno drugačije sredine i drago mi što sam stekla neke nove prijatelje. Pored toga mi se jako sviđaju radionice koje smo radili, koje su vezane za slobodu i strah, jer na tim radionicama smo se jako zbližili sa Belgijancima i pri tome smo mogli da upoznamo i bolje sebe i razmislimo o svojim strahovima i slobodama. J'aurais jamais pensé arriver en Serbie. Au début, je ne connaissais même pas ce pays. Je suis vraiment content du caractère des personnes et de leur accueil. Et j'ai bien aimé leur viande, enfin, leur nourriture. J'aime bien aussi le décor, enfin, la nature qui est ici en Serbie. Moi j'aime bien parce que ça fait une expérience et souvent on a une chance comme ça dans une vie et puis c'est chouette, on rencontre d'autres personnes et puis avec le théâtre on sait s'exprimer et ça fait on se sent mieux avec les personnes parce qu'on sait en parler grâce au théâtre et voilà, j'aime beaucoup. I really like the people, they're really nice. The country is nice too. Yeah, the food too. And yeah, I have got new friends. Yeah, and I really like it. Je suis arrivée en Serbie, on avait un petit peu peur de comment allaient être les Serbes. En réalité, c'est tous des personnes gentilles, formidables et tout ça. Le théâtre nous a beaucoup appris à nous connaître, ainsi que les autres activités qu'on a faites, par exemple aller dans les montagnes ou la piscine, enfin plein d'autres. Et voilà. Ovako, mislim da smo pre svega pokazali da smo dobri domaćini. Oni su imali neke predrasude o nama u početku, ali mi smo to u startu otklonili i sad je sve jako dobro. Nismo se nešto posebno dužili ovih posljednjih 6 dana, ali sad su se oslobodili, ova posljednja 4 će biti baš dobra. Pre svega mislim da je ovo dobro iskustvo, što zbog upoznavanja, što zbog načina rada na koji ja nisam navikao, drugačiji način rada potpuno. I to je u suštini to što imam da kažem. Tako da možemo dalje. Evo što bi moj kolega Boško rekao, i za mene je ovo neko novo iskustvo, prvo zbog načina rada, drugo zato što upoznajemo nove ljude, drugačije kulture i ostalo. Drago mi je da su u neku ruku razbili tu predrasudu o Srbiji i o narodu, a s druge strane mi je isto drago što su nam ove radionice pomogle da upoznamo i sebe i njih, a i naše drugari iz Srbije isto. Mogu da se složim sa svojom koleginicom Milicom. Bilo je dosta predrasuda pre nego što smo došli ovamo, što sa njihove strane, što sa naše strane. I toliko predrasuda bilo da su već neku sliku stvorili o njima i oni o nama. I onda kad smo shvatili da smo prilično isti, samo što oni nose malo drugačije naočare, onda smo bili u šoku. Lepo raditi jednu od najlepših stvari sa stranim ljudima. Mi imamo svi iste interese i to je jako lepo kad se spoje njihovo mišljenje i naše mišljenje u jednu predstavu i kako se zove, predivno je ovde stvarno. Iskustvo za sve i ovo su neke stvari koje će se pamtiti ceo život, i oni i mi.
i jednostavno ja sam prezadovoljan. Drago mi je pre svega što sam upoznala sve ove divne ljude i što smo se složili tako kako smo se složili. Malo njih je znalo mnogo o Srbiji i malo nas je znalo mnogo o Belgiji, ali smo shvatili da smo isti i nadam se da ovo neće ostati samo na ovih 10 dana, već da će postati, kao što bi se reklo, tradicija i da ćemo svi ovo dugo pamtiti. Htjela bih da se zahvalim što sam dobila priliku da učestvujem u ovom projektu. Drago mi je što smo upoznali druge kulture i kako oni žive. Pomoću radionica koje smo radili na temu predrasuda, strahova i slobode, bolje smo upoznali sebe, a i svoje drugare. I želela bih da ovo postane jedna tradicija i da se družimo i narednih godina. Pa ako meni je prvi put da učestvujem na ovakvom projektu i onda sam upoznala divne ljude i jako mi je drago zbog toga. U početku nam je bilo malo teško zato što smo svi imali dosta predrasuda jedni od drugima, ali vremenom kako smo se upoznali dosta smo se zbližili i sve te predrasude su nestale i sada smo, mogu slovno kažem, pravi prijatelji i znam da će mi biti jako teško kada budemo morali da se vrate u Belgiju. U ovom projektu sam naučila dosta o sebi, upoznala sam nove drugare i drugarice. Drago mi je što sam provela ovih 10 dana onako kako sam i zamišljala da će da bude. Oduševljena sam Kruševcom. Upoznavanje Kruševca kao grada bilo mi je mnogo zanimljivo. Drago mi je što sam radila ovih 10 dana ono što volim, a to je da budem na sceni i da glumim. Mon voyage en Serbie se passe super bien. Franchement, je suis vraiment étonnée par rapport à ce que je m'imaginais. C'est vraiment super, c'est convivial, c'est beau, c'est ensoleillé, il fait chaud. Comparé à la Belgique, c'est vraiment c'est le paradis. J'adore la Serbie, c'est vraiment super. Je passe un super voyage. En m'impliquant dans ce projet avec l'association pour laquelle je travaille, j'avais vraiment comme objectif d'essayer de démontrer à nos jeunes l'importance des rencontres interculturelles, de la richesse que ça pouvait générer, qu'il était important de pouvoir rencontrer des gens issus d'autres codes culturels, un peu pour réinterroger ses propres fonctionnements, de pouvoir raffiner sa vision du monde avec quelque chose qui est vécu et non lu ou entendu. Et je pense que ça, c'est réussi, je suis vraiment content. Il y avait quand même le pari que au niveau relationnel avec les jeunes Serbes, parce que malgré tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on veut démontrer, est-ce que ça va réellement bien se passer? Et voilà, on s'aperçoit que ça se passe très bien, que les relations s'approfondissent. Il faudrait pouvoir continuer dans le temps, peut-être voilà, si les jeunes Serbes veulent venir en Belgique, je pense que nos jeunes Belges seraient prêts à les accueillir. Donc voilà, c'est une première pierre à l'édifice pour un peu ajouter à la compréhension, une espèce de compréhension universelle. Voilà, donc show must go on. Ok, meni je prvo veliko zadovoljstvo što su svi došli u Kruševac. Velika mi je čast da smo sve mogli da ih ugostimo ovde. Više mi je nego drago da su svi zadovoljni smeštajem, gradom. Vrlo mi je takođe drago što smo bili na nekoliko ekskurzija, što su uspeli da vide i ostatak Srbije u svom najlepšem izdanju. Nadam se da će ponovo doći sledeće godine ili da ćemo možda mi ići kod njih, to jest doći kod vas sledeće godine. I još jedan put hvala im svima što su nam ulepšali ovih 10 dana, vrlo lepih 10 dana u Kruševcu.
Donc ce projet-ci, ce qui est intéressant, c'est tout le parcours que les jeunes font. Donc c'est-à-dire qu'au début, ils étaient un peu effrayés à l'idée de partir en Serbie avec beaucoup de préjugés. L'idée aussi que les jeunes étaient vachement âgés, ça les freinait pas mal. Et puis quand ils sont arrivés, le premier jour a été difficile. Et là, je vois qu'il y a vraiment une tristesse à l'idée de partir. Alors mon collègue a parlé beaucoup plus du côté interculturel. Mais alors au niveau théâtral, ce qui est intéressant, c'est la rencontre de deux univers artistiques et méthodes différentes. Ce qui est très chouette pour les jeunes aussi de se rendre compte que eux, ils sont plutôt dans une pratique artistique qui donne accès à l'expression. Et par contre ici, c'est une pratique artistique qui est peut-être plus exigeante au niveau de la technique. Et donc là, ils sont en difficulté. Et je pense que pour des jeunes, être parfois un peu bousculés, avoir des contraintes, être dans des difficultés, ça les force à essayer d'avoir confiance en eux parce qu'ils doivent dépasser des limites. Et on est bien là dans ce cadre-là, c'est le dépassement de soi, le dépassement des limites, oser parler notre langue, oser aller à la rencontre de l'autre. Donc voilà, je crois que c'est un projet qui va les marquer pour toute une partie de leur existence.